مبلغ اسلام بن کے پڑھتے. آج لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا. مجھے بتاؤ محمد کے ہاتھ میں وہ کون سی تلوار تھی سے یہ دو مسلمان ہوئے تھے؟ میرے رسول کے ہاتھ میں وہ کون سی تلوار تھی؟ میرے محترم دوستو دو ہی تلواریں رسول کے ہاتھ میں تھی جو بظاہر نظر نہیں آتی. ایک تھی کردار کی تلوار اور ایک تھی گفتار کی. مبلغ اسلام بن کے پلٹے اور اب واپس جا کے انہوں نے مدینے میں رسول کی باتیں کرنا شروع کر دی اور اسلام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گویا اثر کرنے لگا. اب جب اگلی دفعہ پلٹے تو 2 کے بجائے 7 آئے. 2 گئے تھے اب 7 آئے. وہ 7 آ کے پھر رسول کی خدمت میں مشرف با اسلام ہوئے اور اب وہ بھی مبلغ اسلام بن کے پلٹے. اور اب جب وہ پلٹے تو پھر ایسا ہر گھر میں اسلام مدینے کے داخل ہوا کہ اب جب تیسری دفعہ قافلہ آیا تو پھر 60 پہ نہیں 70 پہ مشتمل آیا. 70 افراد آئے اور آ کے انہوں نے رسول خدا کے سامنے اسلام کو قبول کیا, اسلام کی تعلیمات سیکھی اور اب جاتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ دور ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور متفق علیہ تاریخوں کے مطابق جناب ابو طالب کی شخصیت رسول خدا کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتی تھی. ان کے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف رسول تک نہیں پہنچ سکتی تھی, کوئی سنگ رسول تک نہیں آ سکتا تھا. اب وہ دنیا سے چلے گئے اور رسول کو اذیتیں جو پہنچتی تھی وہ زیادہ ہو گئیں. تکلیفیں پہنچانے والے کھلے عام پاس پہنچنے لگے اور زیادہ تکلیفیں پہنچانے لگے. تو انہوں نے رسول کو کہا کہ اس مشکل ماحول سے آپ مہربانی فرمائیے ہمارے پاس مدینہ تشریف لے آئیے. جب وہ چلے گئے تو رسول خدا نے یہ ذکر اپنے احباب سے کیا جو قریبی لوگ تھے اور بالخصوص جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہ جو چچا ہیں رسول خدا. انہوں نے کہا کہ اب جب مدینے والے آئے تو آپ نے میری ملاقات کروانی ہے مدینے والوں سے. اس میں بہت توجہ چاہوں گا اپنے موضوع پر. اب جب آئے مدینے والے تو آپ نے میری ان سے ملاقات کی. اب جو مدینے کا قافلہ دوبارہ آیا تو رسول خدا نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو تشریف لے آئے, مدینے والوں سے ملے. کیوں آئے ہو؟ ہم رسول کو لے جانا چاہتے ہیں مدینے ہمارے شہر میں جا کر آپ بات کریں. جملے سنیے گا جناب عباس ابن عبد المطلب کے. ہاشمی فصاحت و بلاغت سے کام کیا. کہنے لگے سنو محمد کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا, لوگ تمہارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے, مدینہ جنگوں کی لپیٹ میں آ جائے گا, لوگ تمہارے مال اسباب تمہاری عزتوں پر حملہ کریں گے. گویا یوں سمجھو کہ تم اپنی جان جوکھوں میں ڈال لو گے میرے بھتیجے کو یہاں سے لے جا کے. اور اگر تم اب سنیے گا جملہ, اگر تم سب ان کاموں کے لیے تیار ہو, یہ جتنے سائیڈ اور آفٹر ایفیکٹس ہیں ان کے لیے اگر تیار ہو پھر تو لے جاؤ, ورنہ جس طرح ہم پہلے حفاظت کرتے رہے ہیں بہت اہم جملہ ہے جناب عباس ابن عبد المطلب کا, جیسے ہم پہلے حفاظت کرتے رہے ہیں, حالانکہ ساری حفاظت کی ہے جناب ابو طالب نے. جناب عباس ابن عبد المطلب کہہ رہے ہیں جیسے پہلے ہم حفاظت کرتے رہے ہیں. بس عزیزان محترم ابو طالب علیہ السلام کے عمل میں اتنی خوبصورتی تھی کہ بندے دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہم نے کیا, اللہ نے دیکھا تو کہا یہ میں نے کیا. پورا قبیلہ فخر کر رہا ہے کہ ہم نے کیا, اور ادھر وہ اللہ کہہ رہا ہے تم نے نہیں کیا. علم یجد کا یتیمن فآویٰ, یتیم نہیں تھے اور ہم نے پناہ نہیں دی. تو بس یہ کمال ہے ابو طالب ہے کہ اللہ بھی ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے, اور بندے بھی اپنے درجات کو بڑھانے کے لیے ابو طالب کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. جناب
जैसे हम हिफाजत करते रहे हैं हम आइंदा भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा अब ये जो एक यूं कहिए कि एक जज्बात को उभारने वाली तकरीर थी जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की, तो मदीने वालों में मजीद जज्बात उभरे और कहने लगे कि जो भी हालात होंगे हम रसूल खुदा की हिफाजत करेंगे, हमारे शहर में आए, हम हर तरह के हर किस्म के हालात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, ये मेहरबानी करके हमारे साथ चले जाएं। रसूल ने उनसे तय कर लिया कि मैं मदीने आऊंगा। लेकिन जनाब माज़अल्लाह हाकम बदहन रसूल खुदा कोई आज के दौर के सियासी लीडर तो थे नहीं कि जो उन पर इतने मुश्किल हालात में ईमान लाए थे उन्हें यहाँ छोड़कर और खुद अकेले निकल जाते। ऐसा नहीं किया, तवज्जो चाहूंगा मोहतरम दोस्तों, ऐसा नहीं किया। 10-10 20-20 करके अपने असहाब को पहले भेजते रहे मदीना की जानिब के तुम चले जाओ। जब सारे चले गए और बहुत थोड़े से लोग कुछ मखसूस वजूहात की बिना पर रह गए, कुछ मखसूस वजूहात की बिना पर कुछ थोड़े से लोग रह गए, अब रसूल खुदा को हुक्म आ गया कि आप भी चले जाइए, फरमाइए। अच्छा अब देखिए, वो जो पूरे मक्का वाले थे वो ये देख रहे थे कि रसूल जब अपने चाहने वालों को भेज रहे हैं तो कुछ दिनों बाद खुद भी यहां से चले जाएंगे। तो अब उन्होंने प्लान बनाया। अब देखिए यहाँ पे एक बात को बहुत जरूरी समझिएगा, अगर उन्हें रसूल की जात से अदावत होती तो वो कहते बहुत अच्छा है, हमारे शहर को छोड़ के जा रहे हैं, हमारी जान छूटेगी, वहां जो जाके जो चाहे करते रहे, जहां से तो जा रहे हैं, हमें तो खुलासी मिली, हम तो आजाद हुए। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कहा हम जहां इन्होंने पहुंचना है वहां पहुंचने नहीं देंगे, हम इन्हें कत्ल कर डालेंगे। पता चला रसूल की जात से अदावत नहीं थी, रसूल की बात से रसूल जैसा रहीम करीम जो दुश्मनों पे भी रहम करता हो, जिस पे लोग कूड़ा फेंकते हो वो उनकी तीमारदारी करने जाता हो, जिस पे लोग इतने पत्थर बरसाएं कि उनके खून से भर जाए और जिब्रील आए और आके कहें कि मैं इन ताइफ वालों को दो पहाड़ों के दरमियान पीस के ना रख दूं, तो जवाब आए कि मैं तो रहमत लिल आलमीन अभी ये मुझे जानते नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर अदाब ना आए। इस शख्सियत और इस किरदार का मालिक, उससे कौन दुश्मनी कर सकता है? दुश्मनी उससे नहीं थी, दुश्मनी उसके मकसद से थी, दुश्मनी ला इलाहा इल्लल्लाह से थी। बल्कि जुमला बदल के कहूं, दुश्मनी ला इलाहा इल्लल्लाह से भी नहीं, दुश्मनी ला इलाहा से थी। रसूल खुदा सिर्फ ये कह देते कि मेरा वो अल्लाह है, खुदा की कसम ये कभी भी रसूल खुदा के मुकाबले में ना उठते। लो 360 पहले हमारे हैं, 61 तुम बना लो, कभी ना उठते। ये जो रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के, इस ला इलाह ने दुश्मनी को उभारा। इससे पता ये चला जब भी दुश्मन उठते हैं तवल्ले से नहीं, तबर्रे से। तो अब क्या हुआ, इन्होंने प्लान बनाया रसूल को कत्ल करने के लिए। अब समझिएगा, मैंने आपसे कहा था, कहा जाता है कि कत्ल के प्लान की वजह से हिजरत की गई। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, आप समझिए, हिजरत का प्लान हो गया, उसके मुकाबले में कत्ल। यानी पता ये चला कि कत्ल का मंसूबा हिजरत के मंसूबे के बदले नहीं, जो हिजरत हुई है वो कत्ल के डर से नहीं हुई, बल्कि कत्ल का मंसूबा हिजरत की वजह से बना है। कत्ल का मंसूबा हिजरत की वजह से बना है। तो अब ये जो यहां से जा रहे हैं अपने शहर को छोड़ के, ये अपनी जान बचाने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि उसका मकसद बचाने के लिए जा रहे हैं। अब जो इनके बिस्तर पे लेटेगा वो इन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि इनके मकसद को बचाने के लिए। जाने का प्लान तय हो गया और उधर उन्होंने एक रात मुकर्रर कर ली। और दारुल नुदवा में, बहुत अहम बात है मेरे नौजवान दोस्त, खास तौर पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लोग इसको जरा ध्यान में रखेंगे,
दारुल-नदवा में एक मीटिंग बुलाई गई। दारुल-नदवा काबा के साथ एक बैठक थी, उस बैठक पे बैठ के आमतौर पे अरब अपने फैसले किया करते थे। वहां पे एक मीटिंग बुलाई गई कि अब किस तरह से रसूल खुदा को कत्ल किया जाए। एक शख्स उठा, उसने कहा कौन सा एक बंदे को मारना कौन सा मुश्किल बात, जाओ कोई एक आदमी भी जाके कत्ल करके आ जाओ। जो मैं बात कहने लगा वो बहुत अहम बात है, इसको खुदा ज़हन में रखिएगा। जाओ कोई एक आदमी जाके कत्ल करके आ जाओ। तो एक शख्स बोला और उसने कहा सुनो, अगर कोई जाएगा एक आदमी और जाके कत्ल करके आ जाएगा तो बनी हाशिम इंतकाम जरूर लेंगे। बनी हाशिम इंतकाम जरूर लेंगे। पता चला मीटिंग में बनी हाशिम में से कोई नहीं है। बनी हाशिम इंतकाम लेंगे, इसका मतलब बनी हाशिम मीटिंग में नहीं है। तो यहां से यह भी साबित हुआ मीटिंग वालों का मजहब और है, बनी हाशिम का मजहब और है। अब एक उस मीटिंग में बहुत बूढ़े सनसीदा शख्सियत बैठे थे, बड़ा जबरदस्त हुलिया उनका, बड़ी सारी दाढ़ी, बड़ी सारी गर्दन और जनाब सलवार भी थोड़ी सी ऊंची। उठे और उठ के कहने लगे हुजूर ऐसा ना करो, एक एक जाओगे बड़ा मसला बन जाएगा। हर कबीले से एक फर्द उठाओ, वो सब जाकर मोहम्मद पे हमला करें। जब सब जाके मारेंगे तो कत्ल तकसीम हो जाएगा सबके ऊपर। बनी हाशिम किस किस से बदला लेंगे, पूरे अरब के ऊपर ये कत्ल तकसीम हो जाएगा। यानी अब ये गलत काम करने के लिए चंद लोगों को इकट्ठा करो ताकि ये गलत काम सब पे तकसीम हो जाए। आपको समझ में आया गलत काम इकट्ठा करने का रवाज कहां से पड़ा? ठीक है जनाब, ले जनाब इकट्ठे हो गए सारे। और अब इधर अल्लाह ने अपने हबीब को भी कहा कि जनाब आपने यहां से जाना है और एक शख्सियत के बारे में बता दिया कि इन्हें अपने बिस्तर पे लीजिए जनाब। अब रसूल खुदा ने तैयारी करना शुरू कर दी और जिसे अल्लाह ने कहा था उसे बुलाया और बुला के कहा कि जनाब हम जा रहे हैं, आपने हमारे बिस्तर पर हम बन के सोना।